मजा करू कोन ମୁଁ ତ ସବୁ ମଜା କରୁଛି। हां ଆଁ हां देखिया ଏ ବା इटा उतरो देखुजु राधु आमी छाने का करबुनी काम हिं नै गला ह नै गला के नै गला ह नै गला कहे कर दु କେ ମଜା କରୁଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ନାଇଁ। मैं आज कुहो एई मजार सजा कोन दिया हबो आज तमे आज कहबो न कहे तम सते कथा नाही। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल मु संदीप मो चैनल आपण मानक पुणी थरे स्वागत जनाउछि। केमिति अछन्ते आपण माने मोर आशा आपण माने बहुत भलो थिबे। तो गाइज आज आम बाइक रो एस्टिमेट रो लिस्ट बाहरिया कथा कि आम बाइक एक्सीडेंट परे केते कोन खर्च हेजी कोन कोन सब लागिवो बट केटीएम शोरूम को मुझे तले कॉल कली से माने कहले कि आज हेई परिवनी तो दुखर विषय काली हेई जीवो तो एबे जीवा बढ़िया गोटे ब्लॉग शूट करवा आमर तो मोटो ब्लॉग शूट हेई परिवनी कारण ना आम पाखरे बाइक नाही। तो आ गोटे खुशीर विषय कि आम हाथ बहुत जल्दी टिके रिकवरी हो सारानी देखिपा तो टिके मु हल्का फंक्शन करि पारुजी गोटे आंगुठी ऑलमोस्ट टिके ठीक ठाक हे आलेनी आ दुईटारे पेन अछि। तो जीवा बढ़िया गोटे ब्लॉग शूट करवा बहुत दिन हो गलानी आमे बहुत सहित गोटे प्रांक वीडियो बने नांती आज जीवा गोटे बढ़िया प्रांक वीडियो बनेबा आपण मान तो जानिजंती आमर एक्सीडेंट होता तो हाथ खराब अच्छी से हाथ खराब रे आमे गोटे प्रांक वीडियो बनेबा एक्सीडेंट तो लेट्स गो केमिति कोन प्रांक वीडियो जाउजी एबे जीवा प्रांक वीडियो रो टिके प्रिपरेशन करनवा लेट्स गो। तो गाइज आपण माने देखि पाथबे आम पाखरे गुडे बैंडेड कपड़ा अछि देन आ गोटे अच्छी नेल पॉलिश आमे बहुत खोजा खोजी कला परे हमको नेल पॉलिश मिल जाई देन आ गोटे ये रही गला। तो गाइज आमे बे जीवा कपड़ा रे गोटे एक्सीडेंट रो सीन करिवार अछि जेतु ओहो गाइज आमे टिके कपड़ा रे तो गाइज एबे आमे टिके नेल पॉलिश टिके ढाली दो डायरेक्ट भाई पूरा रक्त भले देखा होजी माने टिके भी एथरे डिस्टर्बेंस नाही अळता हेले तो टोटल कपड़ा भिजी जीवो बट एथिरे हम कपड़ा भिजिवार चांसेस नाही। गोटे कपड़ा नै आइबा देन याकू गाइज देखि पारंदी प्लान पूरा सक्सेसफुल। तो गाइज देखि पारथु हमर एक्सीडेंट रो टिके प्लान चली जी तो केमिनि कोन चली जी आपण माने कमेंट करि जोणे देबे। एबे बोरो रिएक्शन कोन आसियो मु जानिनी भाई कॉर्नर को दियंती समस्ते सीरियल वगैरह रे हमें समस्ते देखि जंती जे कॉर्नर को दियंती बट टिके जोना पडुजी देन याकू कोन करबा खोलोनी जियो हमें आ गोटे कपड़ा रखि देले देन याकू गोटे गंठी पके देबा देन हाथ हमर फ्रैक्चर। तो गाइस हे गला वर्तमान हमर प्रिपरेशन चलो एबे जीवा सेपट रोड रु आसीबा बो जदी घरे थिबो बो को डाकिबा अदरवाइज बो रो कोन रिएक्शन हो जेबे देखिनवा लेट्स गो एगुडा सब लुचे देबा आ गोटे मेन इंपोर्टेंट काम रहि गला। तो गाइस गोटे वीडियो बना पे हमें गोटे पैंट ए बेचर देले तो हम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कर नेबे प्रांक पाई केते सब करिया को पडुजी चलो। तो गाइस एबे हमर टोटल प्रिपरेशन रेडी हो गला हमें दुईटा कपड़ा टोटल काम खत्म कर दे जंती एबे जीबा बो को डाकिबा बो की रहा जी वाह कसीरा गोल मेडिकल गोल की रहा खणी हेजी मेडिकल गला को पूर्ण थोड़ा एक्सीडेंट हो गला। अबे साले तू निजे के हेलु बाइक चले चले जाइथिली जे एनी सब बळे कोन किछि तो तक पारबिन तो तक कुत तो मना कर जीवनी दे दिबले करि करि जीवनी मिले कहि दिली बिले का को डाकी पाइलु ने डाकी पारलेनी ओ था दुख के पाइबो एटा केडे गाई हेजी हे प्रभु देखानी मते मुई जाउजी तो तोर देखबेनी किछि एटा सुकियाला को पुणी हेठे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है एडु की पूरा भांगी गला कोडू एडुनी किंदे करबो तोडे मुनस ते कहलो आगो हाथ गोड़ सब इने करियनी कोन सब जा करिया किने आइलु जे चली 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 आइलु फेर टाइम चिर जाई सा
ତୁ ମସ୍ତ ମଜା କରୁଛୁ କଣ ଆଉ କଣ ମଜା କରୁଛୁ କଣ ମୁଁ ତ ସବୁ ମଜା କରୁଛି ହଁ 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 ଦେଖିଆ ଏ ବା ଟାଉଟର ଦେଖୁଛୁ କିଛି ହେଇନି ହଁ ଦେଖିଲୁ ଓଲଟା କରିଦେଇଛୁ ନାଇଁ ଦେଖ ଅଠା ନେକଟି ରହିଛି ତୁ ଏଡେ ଟାଉଟର ରାଧୁଆ ମିଛୁଆ ନେ କରିବୁନି କାମ ନେଇଗଲା ହ ନେଇଗଲା କହି କରୁଛୁ କେ ମଜା କରୁଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ନା କିରା ମଜା କରୁଛୁ ଏଇଟା ମଜା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା କରତେ କି ଏଇଟା ମଜା କରତେ ଟିକେ କହିଲି ମଜା କରିଦବା ଆଉ ମଜା କରିବୁ କାଟି ମଜା କରତେ ଏଇଟା ମଜା କରତେ ଇନି ମଜା କରତେ ମଜା ଯେ ଉରା ମଜା କରତେ ଇନ୍ତି ମଜା ମୁଁ ରକ୍ତ ଚଳ ଖାଉଛି ମୁଁ ଡରିକିରି ଛାନିଆ କଣ ଭାବିଲୁ କି ମୁଁ କହିଲି ସତରେ କଣ ଫଳି ହେଇଯାଇଛି କଣ ସତରେ ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତତେ ଯିଏ ଦେଖିବ ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିରେ ସବୁ ଯାକ ପଡିଛି ତୁ ମସ୍ତ ମଜା କରୁଛୁ ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିନି କି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି ତୋ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛୁ ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁଥିଲି ଏବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ହାତ ଗୋଡ ଭଲ ହେଇନି ପୁଣି ମଜା କରୁଛୁ ମଜା କରୁଛୁ ତୁ ହେରା ମଜା କରତି ହୀରା ମଜା କରତି ହୀରା ମଜା ହେଇ ଘାଟରେ ପଡିଦେବି ଜାଣିଥା ମଜା କରୁଛି ମୋ ସହିତ ଘାର ହେଇଛି ଯେ ଭଲ ହେଇନି ସିଲେଇ ଫିଟିନି ଯୋଉ ମଜା କରୁଛି ମୋ ସହିତ କରୁଥା ମଜା ଇଣ୍ଡିଆ ମଜା କରତି କି ଇଣ୍ଡିଆ ମଜା କରିବିନି ମଜା ଆଉ କୋଉ ଦିନ କରିଦେବୁ ଏମିତି ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି କେ ମଜା ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିକି ରକ୍ତ ବାହାରିକିରି ମଜା ମଜା ଟିକେ କରିଦଉ କେମିତି କଣ ହଉଛି ପୁଣି କହିଲା କେମିତି କଣ ହଉଛି A few moments later. ହଉ ଛାଡେ ରାଗିନି ତୋ ସହିତ ଆଉ ମଜା କେବେ କରିବିନି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବି ମଜା କରିବିନି ତତେ ଗୋଟେ କାଲି ଟାସ୍କ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତୋର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ କଣ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବି ଭିଡିଓ କରିବୁ କରିବ ତ ରେଡି ଧର ତମ ଭିଡିଓ ଭଲ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆପଣ ମାନେ ଆ କଥାରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଇଏ କେତେ ମିଛ କହୁଛି ଖାଲି ମିଛ କଥାରେ କହିକିରି ସେ ତମକି ଠକୁଛି ଏମିତି ସତ କଥା ତୁ ସତ କଥା ସବୁ କହିଦବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ମିଛଟା ମିଛ କହି ଠକୁଛି ଆ କଥା କେହି ମଜା ବିଶ୍ୱାସ କେହି ଯିବନି ପରମ ଟାଉଟର କେ ପରମ ଟାଉଟର କଣ ତ ସବୁ ସତ କଥା କହିବା ତତେ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଥିଲି ହଁ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛି ମିଛ କହିବା ମତେ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଛୁ ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ମଜା କହୁଥିଲି ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଗୋଡ ଉଳେଇ ମତେ କଣ କରୁଛି କହୁଛି ତମେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯିବନି ଆ କଥା ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ ଆଜି ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି କଣ ନାହିଁ କଣ ଆକୁ କୁହ ସବୁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ହଁ ଜାଣିଛ ଏବେ ହାତ ଗୋଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଡଣ୍ଡିଆ କରିକିରି ଆଇଛି ପୁଣି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଜାକ କରୁଛି ମଜା କରୁଥିଲି ଟିକେ ନାକୁ ଯେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମଜା କରିଦବୁ ବୋଉ ସହିତ ଏଇଟା ମଜା କରତି ଇନ୍ଦିଆ ମଜା କରତି ତ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହ ଇନ୍ଦିଆ ମଜା କରତି ମଜା କଣ କରତି ଏଇଟା ମଜା କରତି ତମେ ତ ଭଲ ବ୍ଲଗ ସୁଟ କରୁଛ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଇନ୍ଦିଆ ମଜା କରତି ତମେ ନିଜେ କହିବ ଆଜି ତମେ ଆଜି କୁହ ଏଇ ମଜାର ସଜା କଣ ଦିଆହବ ଆଜି ତମେ ଆଜି କହିବ ନ କହିଲେ ତମ ସହିତ କଥା ନାହିଁ କରନି ପ୍ରେମ ଜମା କରନି।